Знак телекешите. На телеканале эфире информацию равахт абун студия хурит батраз цибертен абун эфира. Басте сарлак бабаракутта ва Россия махусар ирестуна митхотекте органта информацион координацион центра арестат кутсауи. Салдар бинонтан та ифтсавенс сахазарта агастата. Сасинен каранта нимбахсту навастасеге. Керума бахатса аив дар скулая керзбара канна конкурс. Евалахи заусис юенде сам скула. Хусар ирестуна мавраси митхотект министрат сан базард магаска дуамин ихсарда самаза араст дарсад имя координацион центр. Центран араст сав сармагун басты хайдар. Кусунан завузан аппат анаман qavak iftungat. Объекты арастат бабаракутта подсагады сарглавак бибелт Анатолия. Президент Бибелте Анатолий Бабаракутта Хусарирестун Эмавараси Федерации Митхоттекте министрат Тахсан имяк информацион координацион центр арастат. Президенттен хагдрат тойзарга объект сәттә у эксплуатацияме. Базатмазы сармагун дифтунгат северен, ма баста хайсы чесел канзинет тейсидун айворсканен. Зерт имяк информацион координацион центр алварс территории эмаем цефандок савауи харзараст исканен фадилдар. Центр директор разер тазарга подсахады сарглавакцы канзинетта басамытта удун айворскон дер саузысты вахсрастаджим. Ключевая задача становления и формирования совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел вошла в завершающую стадию. Сегодня ход строительства проинспектировал Верховный главнокомандующий, президент нашей страны Бибилов Анатолий Ильич. Были замечания, дату окончательного торжественного открытия определят 15 числа. Булататы аламакот бонасан кутта у магазканери даган саттасты ва ресак специалиста камсарой уцебасты хайттадар. Оборудование завозится до 15 числа. 100% оборудования будет в центре. Административное здание тоже готово. Проводятся пусконаладочные работы по вентиляции, по малым токам. Мебель в течение 2 дней полностью будет расставлена, смонтирована. И личный состав, вы сегодня уже видели, личный состав с юго-остинской стороны 15 человек, с российской стороны уже 3 сотрудника. К концу года еще ожидается прибытие при командировании 2 сотрудников МВД Российской Федерации. В довольно таких комфортных условиях уже сейчас они работают, обеспечены всем, оргтехникой, аппаратурой, мебелью. Я думаю, в скором будущем комплекс станет одной из значимых частей между 2 государствами и будут помогать в осуществлении борьбы с организованной преступностью. وزردن لون کنم خوستاری رسون نمارسی فدراسی میتخواد مینیسترات در دو امین خسر تساموز که سراست یومیاک اینفارماسیون کوردیناسیون سنتر یا خاصو اپراتیو و نسانی وجه اینفارماسی کرازیان خوسن کنن اما فدراکن چی سراستا و ساده مکتاب گورن فدل کرازیان نخوس کنن کوست زرینه بیت تعلیم اینفارماسیون را وقت آبون. Президент абун яхим раиста артинады маджа, будун хаты дысты әндер әмәндер фарсы тәфәділ. Әмбәстәкті күрдиетті тәхәй падсақ ады сағлавәк әмбәлін службәтен бакутта хаславерті. Сәржі тәфілдер цы проблема тәлтіқсінс уйфәділу косты зарine репортаж. دو بونه در غپات ساخته سرقلوگر کاسترتن آدای ماجی کردیات من. ادونه سفل درسته سران خزرته سالسک کن فدل. پرزیدنت خیم رئیس تسخینوال سرگجی چوی تسیرگی و ایرازر تابلی تارون و انگل خسر استجی خزر کی باقی دارد. اما یخی تخته کی فلورته سالسک کنل. فلان کوست تکرم مبکنن فینانس و فرستن یسواق یا بینون تیم سر کنده گوورته. Anatoliy Iliç kağıdama xurza xoytama. Şal pravdestolmanam. Prezident bir alkamada cezaevine tarafıstun. Üstadastı komisyonu fektu, aşırıstı. Neftalar faiztü. Sanırım napisal. Восстановление не подлежит, то же самое. Значит, гвзар практически в этом доме жить невозможно.
بيبلت أناطولي النفس باور تزاغني خزر سالسا كنزست فيدم آخر فارس فدل ما بريزيدنت ما باخدت قدوخت فلاديمير در خست فستني خزر أرازن رايد توي كوش دسيستوي ولا زنتم خزر بروني آسق دا كوتوي هما ويفست سفت ترفي سفت Розовый народ той ма каркас машина вахт. Розмер только 10 и 11 годов. ма. Мы дней 5 поработали, не было их. Стоит подрядчики с сортуна, деньги нам не платят на домовладство. Мои решили 100 гривен. Автомобиль, что было гнилое, все вывезли. قدوخت ولادیمیر خزار درخواست در سوزن خزر تسال سکن فدل دوامین انو دست مازن وستمم پرزیدنت ما باخس کتا سمایس کتساگ ارت سواز ناور رایون بیغ مارقه سرک جیرگات الکساندر زاو رایون گفتای جیوت ایلوایم افتما تریگون قوه خصاری رسون قایتر جیوت ولادیسلاو باسماچ بینونت پرابلیمتم ودون سیپت در خاطن سخزرت دوور فدل سخینوالا بیره ولادزگون خزرت فاتیر تسال سکن کست اخس کنه گورت ادمینستراسی هات سال سکون درست فنتس فاتیره بیبلت آناتولی باخس کتا سمای سال سکن فاتیرتنوم خد مخواست در سوی کافی زنگل سرک دوت زوراب اما جیوت آلان پراسپکتل هر سویت ظریفه خزرت در Не перекрытие уже и в той форме в городе в плане стоит, что его отремонтируют в следующем году. Президент Маяхима Райста Куцуй фертевенгелце ду авалазгун хазар басıq دوسه بیر فاتیرون خزار سرجت در میبلت آناتولی زاخته زاغه آس فارس فدل خسله ورتباکون درس دسته گورت администрации кухтари агаден. Те, которые стоят в очереди по улице Коцоева, они сейчас получают дома. А те, которых в очереди нет, они переселяются в маневренное жилье и оттуда уже, значит, подают документы. Да? Подают документы на получение жилья. بیبلت آناتولی ما باید قصد خینوالات سرگ مرغی تفادی ممم کسی قاست کود تا خستاری رستور ناسون بانچی کختاری رگادل یعنی خستم گسکه بینون تنکردیت خازل ورد سی میلان مفون سدسوم لور در سدسته و دونو دسته نزاگونه هما نمایه خستم گسکه ناسون بانکن بارنای کردیت تدتن خواست کنگ ماوی مایما باناسان کود تا زرگه آس قطاگو خستاری رستون کانستیتوسی اما زاگونا دون اکت نخمم فارس مرکز که پرزیدنت باناسان کود تا زرگه خستاری رستون زاگون ناسون بانکن باردته کردیت تدتنن ریسپوبلیکای کانستیتوسی تا آخر سجات در نی پس خود سرقلبگ ما بانسان کود تا زرگه آلا دایماگ در سفند بازرد بندر یک اخبا فسکه اسراز و یه پت یا آورتی مدر یخی مبرنزینادی سه کردیت فستمه با فیدن فدل Я считаю, что договорные обязательства, которые у вас есть, они абсолютно законны. Закон – это правовые отношения у вас сложились после того, как подписали вы договор с банком. Другое дело, для того, чтобы вам легче было выплачивать эти деньги, для этого вам надо обратиться в банк, сесть совместно, сделать график уплаты вот этого кредита и уже потихонечку начать платить этот кредит. Президент با خاطر بانج کختاری اگاد مسمه فادت تسارو کردیت با فیدن گرافیک فخومتک در کنه تخی بسته سرقلبگ ما با خاطر دستم سوالت سخرادون سرقلبگ سخر بات لودميلا وي خاطر سمه خرزور استسكانو سكولا اغوما خرادو اگدون алварс территории. В 2015 году после открытия нам пообещали, что строительство двора начнется в марте, весной того же года, 2015 года. А кто делал вообще? Администрация города делала. И так как ремонт происходил в зимний период, то вот так оставили. Потом из года в год обещают. بیبلت آناتولی سخینوالا گورت администрации کختاری اگادن با خس کتا سمه کست مرف نلوی دوامین انوده سماز رایدیانم کست زرینک اسرت تامیرلان اینفرماسون را وقت آبون Aracı efsettun blok NATO'yu kuxtarıvegat ersit varesi metsemey mal nemaya xusar irestun ama Abxazı xedbar zinette. ويفضل يقود تزاختن ريسبوليكا فسرين قد تكت مينيستر ميدوت دميتر بانسان گندرسد دو بستت خسنا خاصتا كي بندوري وكننس دنيا برادو نورمتل تيمودر تركن كوزات زيرسا Informasjon agentliğinde telefizyon informasi NATO generalü nömerdar Jens Stoltenberg Brüssel'e NATO bastete fasarayna quttakta minister Timofey Beldrastacı fiqusın kodda. وراسي خشنو دو ريجيون خد بورزيان نماين قطاق ارورومن اما يفسدتون كونتينجنت غورزستون اتس ريجيون تاي راكانن
Ախամ Qusիnek տաֆծախատ արաստնիրցը դստը ցագատ Atlantic Alliance UMDU խատնաձր տազակը ալվարսունայդարու գործստունը տերիտորիալուն անականձինադը ֆարս դիպլոմատի մέφին բալդրաստաջնադու գեներալունը մարդարնու ջդարի խոտբան սանկոտա ցագավդուն դարտարդար ալվարսունը խոսքանձստը գործստունան ոյմայումա նախուսարակս խակտասախ ակտիվուն այցատականից նատո եվանքսուավը Վարասի խուսարիրստունը խաստուն օրխայտը խոյադրայստագործստունը նխմա Հմա անաման գայդար և սատտա կամարա կանա ապխաս ամա խուսարիրստունայ Jens Stoltenberg якотай зинадрав дастана республика ама Россия хостатакай фидор дар канен свой фадл ама вой захалнау хусари растун хад барзинат Россия Федерации Кубаны матовой фастамах армас суверенитет на Райстан фаламона баста розмацден салан ал варсуны хоздар азаяз ма Россия махан хисен кане анаман qaq финансун фараста самайсен дизен канам дувназ адзало govармац инфраструктура арцдой дасаза мидаг Россия хосай арастарцдст сабидат сколата амандар социалун саню ajab ودون متسنق میکرارایون تدر دوامین فنت سماز امتصادیس اما اینتگراسی فدل بافس که بازرت بندورل بافس درس دسته ولم خاص بازرت اپت فدسته خانت در اکسیون امکس که ناتساو انانیز دینات قاقا ناد آخراد اکانومیکا فادگوته ریسپوبلیکا ما آرخای آرختر تساونس و رسیا گینویسترته خساری رستون تریتوریا و رسیا افسادا کنن فدل زورگتا بانسان کنن قوی اما اکتیون کستکای تساو خساری رستون گارجن تخت خیتسن دل خیت و رسیا فدراسی افسادس کن مباد فدل اما نیفستون تسپرم گواردیون افستون بازم بادساونن آرس کرد دست اپت وارتم نه ریسپوبلیکای میت قد تکت مینیسترات فی قسم کوتا زرگ خوسار ایرستون اما و رسی فدراسی اخسن پات خادون خواست تصویر کنن قد تا گواخت سو اخسن آدمون باراد پرینسیپ تا اما نورم تا آل وارسونای در خست کنگه و دون مت نه ریسپوبلیکای تریتوریل و رسی فدراسی افستون دل خیت و ونات در بندوری و گات کنه دوارسون اخسن خیتادون خواست تل اما انقنای در زواب Эта позиция озвучена накануне начала очередного раунда женевских дискуссий, где, как известно, юго-осетинская сторона совместно с абхазской стороной ставит вопрос о том, чтобы Грузия подписала обязывающие соглашения о неприменении силы, о ненападении. И здесь мы опять озадачены. То есть понятно, что этот вопрос опять пройдет мимо обсуждения, и это вызывает большое сожаление. На республика атак политикум ведомства сарлагмону дждарбан санкота зага хусари растун дартар цаудзан цкурс равзарстовул ама махкустастам цамай ва Россия Федерации мана хостата дартар дар кануй арфтар ама размацауй. У нас в России фактически единое оборонное пространство, и подобные заявления, которые исходят из блока НАТО, они могут нас настораживать, но мы будем продолжать строить и укреплять нашу государственность, будем продолжать двигаться в позитивном ключе. Козаты дзераса харибатарнулд информацион рахт абун. ارتکگم دیکابره ریسپولیکو رنچندوم باخود فنزم سکوله آخر گنیناک یعنی خاطر تخی آپاراخات آل خزون انبن دور دامدومتم و ور برای کوتانه وسخسگ بیتی تیرینه. فنزم سکولات دامدوم ترس دودن آیقست استبد گوراتل در اما آخر گنینک تا مسانی یارج تخسن سفزارن کوتا نخمه ورد قدتم نیسن کورس فند کوتا و ور رافلغاون اما آخر گنینک تا انانیز دینادن ایست تساگو اوینه وی بازونن سویتون ارتکگم دیکابره ریسپوبلیکون بیرا پروفیلون میدیسینون سنتر ما باخود سکولات زاو دختر تنخستم گسکه و ورو از زاو اما یا آروستوی سگاتی رستون کلینیکاتای سایومه سماین سوروی راست دیاگناز. Никаких оснований для такой паники нет. Диагноза нет, и мы не можем говорить конкретно о чем-то. Если будет необходимость, то все дети, которые находились в контакте, и взрослые тоже будут обследованы, и будут проведены все те мероприятия, которые должны быть проведены. А до этого момента сейчас и взрослые контактируемые не обследуются? Никто пока никакому обследованию не подлежит. انانی زینت قناد مسال سالون رای راست مینیستراد سیراکس ایجادرن خستم گسکه پانیکای بندرنیت بندوریس و من مسولونن ت دیاگنوز سورتای وینر ما نیز بلورد آخراد مینیستراد انانی زینت قناد مینیستراد گختاری و گاد خاریسته وقدر صد ایمیا کوسگونن برد کدبانسان کدوی و مگسکه رازولغا و زور نقاو سولون و ور فدلس اینفورماسیو و وی راسته ما آفون الفیقوسن کندسته آلکمندر
Мы хотели обратиться к родителям, к педагогам с просьбой, с пониманием отнестись к тем мероприятиям, которые проводятся. На самом деле врачи дали очень четкий ответ на все вопросы, и мы будем дожидаться, во-первых, результатов анализов и лабораторных исследований, и абсолютно уверены в том, что у всех структур есть четкие рекомендации, что делать в том или ином случае, и четкие задачи. И все это будет выполняться, и все, что возможно, будет, естественно, делаться. Կացկուլը ախորը պրոցես իբուն ուրադրցդ və դերսայրակսանիտ արուն դուխտրտը նխաստամ գասկա վն դիսսոգայնիցիս սվալատը ավողտը ուիթը խայմը բաստը խոյցը սանիտ արուն զինֆեկցի սարստոյ վիֆաստի ու ագանձը ալիրգի մոքավեն ֆազնա. Это исключительно было сделано для того, чтобы дети просто не надышались парами этих дезинфицирующих средств, потому что там надо выдерживать определенный процент этого средства, активного вещества, ну и еще, конечно же, выдерживать экспозицию где-то около 2-3 часов в закрытых помещениях. И мы просто попросили школу на один день закрыть, чтобы просто мы детям не мешали, и они не дышали этими, средствами, запахом средств. И только на один день закрыли школу. Salması və lunaniyani zıxad bərək kənin süvədimə ol ənəni zinat qoqqanın administrat əngum kusu českı klinikayı süvəyimə. Səqatı rəstuynak duxtırtını xəstəm qəskən nukkuri süvəllunu analistəy bərək udzən istiniz xattiniz əvinə. Министерство здравоохранения находится на связи с той клиникой. Постоянно ведутся переговоры по поводу состояния пациентки. И вся помощь, которая будет необходима нашей гражданке, будет оказана со стороны нашего ведомства. Əmbəlun vedamstatının kudzaqtöyü məgəskə fədis xərkənin racu, qəv bağal məkəsin sıvələtdə ənəniz dinat bağaqqanını fədil mazəl tətayı sırtsavdüstü afunul əmə əvəstiyatay. Bitetirin betetalim informatsiyu ravaqdabun. Дартар дар көссә хәстун архайты тәрәстәҗе кәхәзәртә бакык дардысты, удуны агысты тәрайвыныл. Асыф әдіздәхәне хәзәртә хисәүттән стырыхыз кәне парти югунд ирыстун. Салдар объекты видне осхәсәк тибылты Эльвира. Белинский вингълцып пурфанзам хазардар бақыдар дуаминистам азы хастырастажы. Знанчынам гөтә ихы вардау калдыс далыратtıдар. Әмә бақыдар ту бире хазартты. Ивәүтә тазы бинтундарны пырхасты. Нам гөтә нохынчы тацып пурфанзам хазар агыс. Сарынцы пухаты улга бинунта. Ячын туаты Вадима армасыд. Саргасын стырзынтай бантыст вәді әвир қауцаутан бафаразын. Әқсті фәсті таралават салцак кәнін растак. Әцәк бинунта бақыд дәсазы әнқал мәкәсін. Сәмәсін сәтсәрən ваты агыс трайвуй. Rozmeta binunta nuge qasnı fıstoy patsaxadı sarğlavacı numel. Ama safars kutsa gundırcıd. Nırkuşet az nun arıvnaltoy köste təxəst kənimə. Xazar xitsavını xəstəm qəskə köstəvət sırt imbitəy. Хаштрастаджина Гришотен бокинг дожди, метинг тестестем. Заявление бахостом, 8 года фесте. Фала нише ничего не пошли, не дарефитуй, и ход комиссия води и все. Мене хирен на фестом. Заявление усраста грошадис, а мен амер бошадыста менен аразынч на коттаг. Аштыр бузнык на хишавада на президентен. آخام قطعیس گاگوت خازبی ونگل فارستم خزاره در سرنس گویات بینونتم. آمتا کست تخست کنه اندر بریگاده. کستم ارفنال توی فنزم دیگابره. اینه خزاری ما بارگه ما ون باقود سیسته در نوگ استالزک کنن. سمی آخست آرست در سورست من. کست تخست کنه بریگاده. کوست تاخت امتساس کوم جنای. آخست رایون فدل بینونتا کردیات بالا ور توی پرزیدنت نومل. اما وی فسته وی اروسترست ریسپوبلیکوم پاریتیکوم پارتی یوگند ایرستومه. کسی فینانسو فرسته ایفتسونس دوامینست تمازت سخزرتن پرخ و دون سرته. تبل تلویرا کدزیت آزمت اینفرماسیون راوخت آبون. Kurdiyatçın der nevgencite ama gurat eskulatay ayıv der kert kemenis و دونز برای کننت خیو آواق داوت کنکورسته. سوالخ زوتا ارسدست خورزخچن. کنکورست فدلوت سوسیت فاطمه ریپورتاج. آخر آدمازون администратора баракута декоративун айвадай республикун равдес цвети осетия майай велахиз зауте. Равдесте сайватун костетара вартой сколай ахуме ахор амаимия гахратун вагдат тахургенчте. Равдесту ахцет киноконцертун зал чирмene. Конкурсы нысанюэгу айватун курдиатра бараккенен ама нефкенен айватын нысанюэг фаберзун теркенен.
Признаться, мы были приятно удивлены тем замечательным работам и ярким творческим замыслом, которые вы воплотили в своих произведениях. И не только мы, но и слушая отзывы тех, кто посетил эту выставку, они действительно заслуживают пристального внимания и уважения к вашему труду. Բալախի զավտսխոր զախչին կայնը ցերեմոնի վախտա ախոր ադամազոն ադամինիստր գասիտը նատալի սխոր զախչին սակուտ տոյ ֆծակ դկակ ամարտիկ կակ ապխանը դիպլոմթեյ չինգուտը ամնֆթեյ. Дипломом третьей степени награждается Беппиева Марина Владимировна, педагог трудового обучения Балтинской средней общеобразовательной школы, занявший 3-е место в республиканской выставке творческих работ. Поздравляю. Больших вам творческих замыслов, а самое главное их реализации. Ravdestay dartarmavağdırcıd Respublikon konkurs skolay ayvdar kert. Katsa vaqtsad kudgorate avtarayon te yimiyak axuradun vaqdattıxsan. Konkursa xadrastoy ermastar avd skolay. Kamis vangtata skolatıl azilini festivalaxi zaval banamattoy ivandasam skolay kert. Axam ravdestă tema konkursta fadattens ayvadun kurdiyat ama fadatta ra barakkaninen. Saqad tsar darbinun kanen ama sabun sasuvi ergomay ravdisen. Ve man maskolay kartu baxiz geaday majtsast fitsaq savsnzave ama zuragu biratsal dartil. Tabel telvirat soci tfatima xaribata Arnold informatsiyon ravaxt abun. Dartar bazungevut na Respublike Sudke dargatsaxan bun gaduzanvoyima. Znavra rajone vdzan asest bunej Cypargaduсы xsaveta iu. Ordzan mitxetse kevda. Zav rajone asest bunej Cypargaduсы xsaveta 0. Ordzan mitxetse kevda. Qoysay dar asest bunej Irtegraduсы xsaveta 0. Ordzan kevda. Leningora rajone ivgasest bunej Xsezgraduсы xsaveta 2. Ordzan kevda. Respublike stolica Skinvala tavudzan asest. Bunej Funzgraduсы xsaveta iu. Ordzan mitxetse kevda. آخر ودستنا بون خبرته نرده فیلم بعد میفیله